पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकारी परियोजनाओं के उद्घाटन समारोह में मैं भाषा विवाद स्वीकार नहीं करूंगी, मैं बांग्ला भाषा का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज आप सत्ता में हैं, इसीलिए बंगाल के साथ ऐसा कर रहे हैं। आप बंगाल का सारा पैसा रोक रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी का सम्मान करती हूं, लेकिन जैसे मैं उनकी कुर्सी का सम्मान करती हूं, वैसे ही उन्हें हमारी कुर्सी का सम्मान करना चाहिए। वे ऐसा क्यों कहेंगे कि बंगाल में सब चोर है, इसीलिए मैंने पैसा रोक दिया। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा चोर है। महाराष्ट्र और बिहार में आपकी डबल इंजन की सरकार सबसे बड़ी चोर है। করি বাংলা সংস্কৃতিকে যতই হিংসা করো কিচ্ছু লাভ নেই। ভাষা সন্ত্রাস মানব না, বাংলার অসম্মান মানব না, বাংলার অপমান মানব না। আজকে তুমি ক্ষমতায় আছো তাই বাংলাকে ভাতে মারার চেষ্টা করছো, বাংলার সব টাকা ইকোনমিক ভাবে ব্লকেট করে দিচ্ছ। ভাই আজ তুমি আছো, কাল তুমি থাকবে না, তখন তোমাদের কি হবে তখন তোমাদেরও বুঝতে হবে। যেমন দেখাবে মানুষ কিন্তু তেমনই দেখা। যারা শুধু বলে যায় পশ্চিমবাংলা, আমি এটা এক্সপেক্ট করি না প্রাইম মিনিস্টারের কাছ থেকে। আমি তার চেয়ারকে সম্মান করি, কিন্তু আমি যেমন তার চেয়ারকে সম্মান করি তারও উচিত আমাদের চেয়ারগুলোকে সম্মান করা। কেন বলবেন বাংলায় সব চোর তাই আমি টাকা বন্ধ করেছি? উত্তরপ্রদেশ সবচেয়ে বড় চোর, মহারাষ্ট্রের আপনার ডাবল ইঞ্জিন সবচেয়ে বড় চোর।